السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنديرو التصحيح ديال الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي ديال الدورة يونيو 2021. المادة اللغة الفرنسية. Important, lisez attentivement le texte suivant et répondez aux questions sur cette feuille. Le vélo. Papa ne voulait pas m'acheter le vélo. الوالد ديالي مبغاش يشري ليا بيكالا. Il disait toujours que les enfants sont très imprudents. كيقول ديما بلي أنه الأطفال sont très imprudents. imprudent اللي ضد ديالو هو prudent يعني حذرين ماشي حذرين. et qu'ils veulent faire des acrobaties وبغاو يديروا غير des acrobaties هاد الحركات هادو. et qu'ils cassent leur vélo et qu'ils se font mal وغير كيهرسوا البيكالات ديالهم وكيتأذوا. moi je disais à papa que je serais prudent. انا قلت للوالد ديالي انني غنكون حذر. et puis je pleurais et puis je boudais ومن بعد بديت كنبكي وتعصبت هي je boudais ولا être fâché. et puis je disais que j'allais quitter la maison ومن بعد قلت بلي انني غنمشي نخرج من الدار. et enfin papa a dit que j'aurais un vélo وقال لي الوالد بلي انه غتكون عندي واحد البيكالا si j'étais parmi les 10 premiers à la composition d'arithmétique. غيشري ليا غتكون عندي واحد البيكالا الا كنت من دوك 10 الاولين في لا كومبوزيسيون اللي هو دوفوار الامتحان d'arithmétique تاع العمليات الحسابيه. C'est pour ça que j'étais tout content hier en rentrant de l'école. وهادشي علاش كنت البارح فرحان ملي رجعت من المدرسة parce que j'étais 10e à la composition حيت جيت العاشر في هذاك الامتحان. Papa quand il l'a su il a ouvert des grands yeux et il a dit الوالد فاش ساق الخبار il a ouvert des grands yeux حل عينيه يعني مزيان يعني تعجب. et il a dit وقال ça alors bon ça alors كيتعجب يعني كيقول لك واه يعني. et maman m'a embrassé et elle m'a dit que papa m'achèterait tout de suite un beau vélo. الوالدة ديالي عنقاتني وقالت لي بلي باك غيشري ليك دابا واحد البيكالا اللي هي زوينة et que c'était très bien d'avoir réussi ma composition d'arithmétique وقالت لي مزيان انني نجحت في الامتحان في الدوفوار ديال العمليات الحسابيه. il faut dire que j'ai eu de la chance. بغيت نقول لكم بلي عندي الحظ parce qu'on n'était que 11 pour faire la composition حيت ما كناش غير 11 اللي دوزنا داك الدوفوار. tous les autres copains avaient la grippe. دوك الاصدقاء الاخرين اللي عندي في القسم avaient la grippe اللي هو الرواح ولا نزلة برد. et le 11e داك اللي جا مرتبة 11 c'était Clotaire qui est toujours le dernier. c'était Clotaire سميتو Clotaire qui est toujours le dernier اللي كيجي ديما الاخر. mais lui ce n'est pas grave parce qu'il a déjà un vélo وين هو ماشي مشكل يعني عنده اصلا بيكالا. aujourd'hui quand je suis arrivé à la maison اليوم ملي وصلت للدار j'ai vu papa et maman شفت الوالد والوالدة كيما طوندي اللي كيتسناوني dans le jardin في الجردة avec des gros sourires sur la bouche بابتسامات اللي هما عريضة في الفم. nous avons une surprise pour notre grand garçon. عندنا واحد مفاجأة الطفل ديالنا. ادي مامو هادشي اللي قالت الوالدة. et elle avait des yeux qui rigolaient وعندها عينيها كيبشروا. et papa est allé dans le garage والوالد مشى للكراج et il a ramené وجاب معاه vous ne le devinerez pas ما غاديش تخيل اش جاب un vélo rouge et argent واحد البيكالا حمراء وفضية
qui brillait اللي كتلمع avec une lampe et une sonnette واحد المصباح وواحد الجرس. Il faudra me promettre d'être prudent. خاصك توعدني انك تكون حذر a dit papa et de ne pas faire d'acrobatie وما نديرش دوك الحركات اللي هما هادو. Le petit Nicolas Sempe Goscinny, édition Gallimard, Jeunesse 2007. Des notes d'explicative 1 اللي هما تعريف ديال l'acrobatie. Exercice, gestes difficiles et dangereux effectués par des enfants conduisaient leur vélo. 2 اللي هما d'arithmétique, matière scolaire liée aux mathématiques et aux opérations propres au calcul, اللي هما addition la multiplication. Incompréhension, incompléter le tableau suivant. Le titre du roman العنوان ديال الرومان من الرواية اللي جبنا من هذا لو تكست اللي هو لو بوتي نيكولا. l'auteur الكاتب اللي هو سمبي غوسيني. la maison d'édition دار النشر c'est l'édition Gallimard Jeunesse. date de publication الوقت اللي تنشر فيه اللي هو 2007. هاد النقطة هادي خاصكم ما تضيعوش فيها حيت كلشي هاد المعلومات كاينين غير في اخر ديال النص اللي هما دوك الكلمات الاخرين اللي كيكتبوا في النهاية ديال النص اونغرا يعني بواحد الكتبة اللي هي غليظة. le type de ce texte est-il plutôt A prescriptif, B descriptif, C narratif, D argumentatif. recopier la bonne réponse. هادي ما عمركم تخمموا فيها حيت في الدورة الثانية قرينا غير لو تكست ناراتيف يعني هاد لو تكست ديما غيكون ناراتيف. 3 pour quelle raison le père ne voulait pas acheter le vélo à son fils Nicolas. علاش ما بغاش الاب يشري بيكالا الابن ديالو نيكولا. حيت le père ne voulait pas acheter le vélo à son fils car il a peur que son fils soit imprudent et qu'il fasse des acrobaties, qu'il casse son vélo, qu'il se fasse mal. ما بغاش يشري ليه ديك بيكالا حيت خايف من ولدو يعني ما يكونش حذر او يبقى يدير دوك الحركات البهلوانيه دي زاكروباسي او كيل كاس لا سون فيلو يهرس لا بيكالا ديالو او يأدي راسو. هنا تختاروا غير وحده ماشي ضروري تكتبوا كلشي. هادو اللي درت بين قوسين غير يعني ماشي ضروري ديروهم غير الا بغيتو تزيدوهم. 4 mettez vrai ou faux devant chacune de ces affirmations. les affirmations vrai ou faux. قالوا لنا تكتب vrai ولا faux في هاد الخانتين هادو على حساب les affirmations هاد الجمل واش صحاح ولا خاطئين على حساب النص. نيكولا n'a pas réussi sa composition d'arithmétique. واش نيكولا ما نجحش في الامتحان ديال الحسابات ديال العمليات الحسابية vrai ولا faux. c'est faux. B le vélo offert à Nicolas n'avait ni lampe ni sonnette. ديك البيكالا اللي تعطات نيكولا ما عندهاش مصباح وما عندهاش سونيت. c'est faux. 5 quel sentiment éprouve Nicolas après sa rentrée de l'école. شكون هو الشعور اللي يغمر حس به نيكولا après sa rentrée de l'école يعني ملي رجع من ليكول. واش لا جوا ولا لا تريستيس ولا لا كولير. recopier la bonne réponse c'est la joie. فرح. 6 Nicolas menace de quitter la maison si on ne lui achète pas un vélo. نيكولا كيهدد انه يمشي ولا يخرج من الدار هادشي الا ما شريناش ليه واحد بيكالا. que pensez-vous de ce comportement de Nicolas. répondez en une phrase. شكون هو الرأي ديالك على هاد التصرف ديال نيكولا وجاوب لنا في واحد الجملة. Je pense que c'est un mauvais comportement parce que Nicolas est un enfant qui doit obéir à ses parents.
كان كنظن بأنه هذا التصرف اللي دار ماشي مزيان، حيت نيكولا واحد الدري يعني باقي صغير كي دوا اوبيير ا سي بارون اللي خاصو يرضي يطيع والديه. دو langue et communication. 1. La composition. Premier, arithmétique, réussir. Dernier. À quel champ lexical appartiennent ces mots tirés du texte؟ عطاونا هنا مجموعة من الكلمات، قالوا لنا شكون هو المعجم اللي كنتميو ليه. واش A le sport, B les vacances, C l'évaluation ou D les cadeaux. On coupe la réponse juste, c'est l'évaluation. 2. Pour compléter les phrases ci-dessous, vous choisirez dans la liste suivante le subordonnant convenable alors que la comme afin que au cas où. غنكملو فهاد لي فراز، فهاد لي دو فراز اللي كاينين في التحت ان subordonnant convenable. لي subordonnant غنختارو المناسب ونحطوه في الفراغ. Les parents encouragent leur fils Nicolas il puisse réussir dans sa scolarité. عندنا هنا le subjonctif، يعني هنا غنستعملو afin que. Donc les parents encouragent leur fils Nicolas afin qu'il puisse réussir dans sa scolarité. الوالدين كيشجعوا نيكولا باش ينجح في الدراسة ديالو. B. Il veut satisfaire ses parents. باغي يرضي الوالدين ديالو. نيكولا fait beaucoup d'efforts pour obtenir de bons résultats. نيكولا كيدير بزاف ديال المجهودات، كيدير المجهود ديالو باش النتائج مزيانة. هنا غنستعملو comme، يعني comme il veut satisfaire ses parents, Nicolas fait beaucoup d'efforts pour obtenir de bons résultats. 3. Complétez cette phrase par un subordonnant de cause convenable. La maman a embrassé son fils Nicolas. Elle était très fière de lui. هنا غنكملو بواحد le subordonnant du cause. مثلا غنديرو parce que. هنا ما غنديروش car حيت ما كيتعتبرش un subordonnant de cause. La maman a embrassé son fils Nicolas parce qu'elle était très fière de lui. عنقات الأم ولدها نيكولا حيت فخورة به. 4. Réécrivez cette phrase en mettant les verbes entre parenthèses au temps et au mode convenable. غادي نكونجيغيو هاد لي دو فيرب garder و offrir في الزمان المناسب. Si tu continues à avoir de bonnes notes، إلا استمريتي في الحصول على نتائج مزيانة، tu garderas ton chien et nous t'offrirons un autre cadeau. وغنعطيوك واحد l'autre cadeau. هنا حيت كونجيغينا si tu continues le verbe continuer في le présent، يعني هنا غنستعملو le futur ou le futur. 5. Tu vas peut-être devenir le premier à posséder cette marque de vélo dans notre quartier, dit la maman à son fils Nicolas. غادي تكون الأول اللي غتكون عنده هاد لا مارك من البيكالا، من الدراجة dans cette quartier dans notre quartier، في الحي ديالنا. هادشي اللي قالت الأم ديال نيكولا. L'acte de parole exprimé dans cette phrase. شكون هو de parole اللي استعملات لا مامون هنا؟ واش la concession, l'accord, l'hypothèse ou le désaccord. A. Recopier la bonne réponse, c'est l'hypothèse. L'hypothèse الفرضية. B. Relever le moyen grammatical qui la justifie. شكون هو يعني اللي كيبين لينا بلي أنه هاد l'acte هذا c'est une hypothèse، c'est peut-être. 6. Un des membres de la famille dit au père de Nicolas le vélo risque de gêner des efforts de Nicolas. قال واحد العنصر من العائلة ديال le père نيكولا، ديال الأب ديال نيكولا. Le vélo risque de gêner les efforts de Nicolas. البيكالا غادي يعني غتعيق المسار الدراسي ديال نيكولا dans sa scolarité. N'étant pas entièrement d'accord avec lui، الأب ما متفقش معاه
قالو هو كيعبر على une concession. Certes, le vélo peut gêner les efforts de Nicolas dans ses études, mais بكل تأكيد الدراجة يمكن ليها تعيق المسار الدراسي ديال نيكولا. mais pratique d'une activité sportive contribue à améliorer ses résultats. وإن الممارسة ديال واحد النشاط رياضي كيساهم في تحسين النتائج. غندوزو دابا لتخوا l'écriture sujet. Il vous est arrivé de voir des jeunes sur leur bicyclette ou leur moto en train de se livrer à des jeux dangereux. حصل لك انك شفت واحد المجموعة ديال لي جون على الدراجات ديالهم يعني الهوائية ولا النارية كيلعبوا بعض الألعاب الخطيرة بحال كابغي conduire à une grande vitesse, zigzaguer entre les voitures. Raconter en une douzaine de lignes se fait en indiquant ces circonstances et en exprimant les sentiments que vous avez éprouvés. raconter يعني غادي تسرد لنا واحد 12 سطر غادي تعرض لنا الأحداث اللي طراو ليك الظروف والمشاعر ديالك ملي شفتي دوك لي جون. C'était un jour calme et paisible de mars. كان واحد النهار هادي في مارس. Il faisait beau temps. المناخ اللي هو جيد. Maman me demandait d'aller acheter le pain chez le boulanger de notre quartier. طلبت مني الأم ديالي نمشي نجيب الخبز من المخبزة اللي عندنا في الحي. Je marchais prudemment sur le trottoir. كنمشي بحذر على التروطوار. Tout allait à merveille. كلشي كان مزيان. Tout à coup, j'aperçus deux jeunes garçons âgés entre 14 et 15 ans. فجأة شفت واحد جوج ديال الدراري جون اللي عندهم تقريبا 14-15 عام conduisir leur vélo en zigzagant entre les voitures à toute vitesse. كيسوقوا البيكالات ديالهم وكيتمايلوا بين لي فواتور بين السيارات بواحد السرعة اللي هي فائقة. J'étais étonné et stupéfait. كنت مدهشر ومندهش. Alors le plus grand داك الكبير فيهم inattentif tomba et se cassa la jambe. طاح تهرس في رجلو. Il cria de toutes ses forces كيغوت بقاع جهدو à cause de la douleur بسبب الألم. Alors que son ami prit la fuite وصاحبو مشى هرب. Heureusement لحسن الحظ un homme appela tout de suite la police عيط للشرطة pour ouvrir une enquête باش يديروا واحد البحث. Le blessé était transporté à l'hôpital. داك المجروح داوه للسبيطار pour recevoir les soins nécessaires باش يتلقى العلاجات الضرورية. Une heure plus tard, je revins à la maison en racontant cet événement terrible à maman. من بعد ساعة رجعت للدار وكنعاود للوالدة هاد الحدث المرعب. هنا كيسالي الفيديو ديالنا. ما ننساش تحط معاك واحد اللايك وتشترك في القناة اللي باقي ما اشتركتيش. وشكرا للمشاهدة ديال هاد الفيديو.